ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଛି କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଡରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ଭର୍ବ ଥିବ। ଭର୍ବଟା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ନଥାଏ, ୟୁଟା ଉଜ୍ଜ ଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ୱାନ୍ ଭର୍ବ। କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲଜ୍, ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍, ପରାଧୀନ କ୍ଲଜ୍। ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍, ପରାଧୀନ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ বা ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍। ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍। ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଟାଇମ୍। ଆଡଭର୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଆଡ୍ ମାନେ ମିଶାଇବା, ଭର୍ବ ମାନେ କ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମିଶାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟଟା କିପରି ହେଲା, କେଉଁଠି ହେଲା, କେତେବେଳେ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। କେତେବେଳେ ହେଲା, କେତେବେଳେ ମାନେ ହୋଏନ୍। ତେଣୁ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ର ମୂଳରେ ରହିବ ହୋଏନ୍। ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଟାଇମ୍ର। ତେଣୁ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସ୍ଥାନ। ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ହୋୟାର ପଚାରିକିରି। ସେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ହୋୟାର ଡଜ୍ ହି ଲିଭ୍। ତେଣୁ କ୍ଲଜ୍ ଆରମ୍ଭରେ ହୋୟାର କିମ୍ବା ହୋୟାରଏଭର୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। Put your torch where you can find easily. Put your torch. Put ଗୋଟେ verb. Put your torch ଗୋଟେ sentence ବା clause। ଆର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି you। ତୁମେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ରଖ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସହଜରେ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। Where you can find easily। ଟର୍ଚ୍ଚଟା କୋଉଠି ରଖିବ? ହୋୟାର କୋଉଠି ରଖିବ? ନା ଯୋଉଠି ତୁମେ ସହଜରେ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ହୋୟାର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଜିଲି, ଏଟା ହେଲା ସ୍ଥାନବାଚକ। ତେଣୁ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। କ'ଣ ନା ଆକୁ ସ୍ଥାନ କହିବା ନା କ'ଣ କହିବା? ଯୋଉଠାରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ଦେ ୱେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଗଲେ। ହୋୟାର ଲିଭିଂ ୱାଜ୍ ଚିପ୍। ସେମାନେ ଗଲେ, କୋଉଠି ଗଲେ? ନା ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଧାରଣଟା ଶସ୍ତା। ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଜାଗା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ଆଉ କେତେଟା ସହର ଅଛି କଷ୍ଟଲି ସହର, ସେଠି ଚିପ୍ ନାହିଁ, ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟିଏ, ରାଉରକେଲା ଗୋଟିଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ବଜାର ସେଠି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଲେ, କୋଉଠି ଗଲେ? ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ଥିଲା ଶସ୍ତା। ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝଉଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍, ତୁମେ ବସିପାରିବ। ହୋୟାର ଏଭର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତମକୁ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି ବସ। ତୁମେ ବସ, ତୁମେ ବସିପାରିବ। କୋଉଠି ବସିବ? ନା ଯୋଉଠି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହୋୟାର ଏଭର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତମକୁ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ବସ। এটা ବି ହେଲା ସେଇ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। Where there is a will, there is a way। ମନ ଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ will, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ। Where there is a will, there is a way। There is a way ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍। ଆଉ where there is a will ହେଲା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତା ମୂଳରେ ହୋୟାର ଲାଗିଛି। ପ୍ୟାଡି ଗ୍ରୋଜ୍ ୱେଲ୍, ଧାନ ଭଲ ବଢ଼େ। ଧାନ କୋଉଠି ବଢ଼େ ଭଲ?
where the soil is fertile, जोठी मृत्तिकाटा उर्वर। तेणु प्याडी ग्रोज वेल, प्याडी कोठी भल बढ़े ना where the soil is fertile। ये सब रही द्वितीय रही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, द्वितीय रही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, इठी भी रही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, इठी एडवर्ब क्लॉजटा मूले अच्छी से किसी आपत्ति ना। सबनेट क्लॉज मूले रही पार, कोऑर्डिनेट क्लॉज मूले रही पार। तेणु यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आप पढ़ेबी टाइम गला, प्लेस गला, तापर पढ़ेबा एमपीटी। एम है मैनर, पी है प्लेस, टी है टाइम। बर्तमान मैनर पढ़ेबी। बर्तमान एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर किपरि है, कामटा किपरि है। तेणु प्रश्न पचार हाव लगे से केमिति गीत बोलला, से केमिति चलला, से केमिति परीक्षा कला, हाउ किपरि। देख डू द एक्सपेरिमेंट, परीक्षाटा कर। आज आई हैव शोन, मुझे तुमको देखी यू डू द एक्सपेरिमेंट। यूटा बुझ रही है, इंपरेटिव सेंटेंस। डू द एक्सपेरिमेंट, परीक्षाटा परीक्षण, विज्ञान परीक्षणटा कर। जेपरी मु तुमको देखी, मुझे देखी तुम से परीक्षाटा कर। ये आज लगे प्लांट्स ब्रीथ, ब्रीथ माने श्वासक्रिया करवा, वर्ब। प्लांट्स सब्जेक्ट, ब्रीथ है वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। ये गोटे सेंटेंस। प्लांट्स ब्रीथ, उद्भिद माने श्वासक्रिया करती, जेपरी एनिमल्स डू, जेपरी एनिमल माने करती, माने श्वासक्रिया करती। एनिमल माने केमिति श्वासक्रिया करती, अम्लजान नियंती, अंगारकाम्ल छाड़ती। ठीक सेमती प्लांट्स, बहुत पिला धारणा आमे अम्लजान नियु, अंगारकाम्ल छाड़ू, उद्भिद अंगारकाम्ल निये, अम्लजान छाड़े। এটা সত্য যে, কিন্তু এটা খাদ্য প্রস্তুতিরে, শ্বাসক্রিয়ারে আমি যেমন অম্লজান নেবু, উদ্ভিদ সেমতি অম্লজান নেব, অক্সিজেন নেব। আমি যেমতি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ুছু, উদ্ভিদ সেমতি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ব। কিন্তু খাদ্য প্রস্তুতি বেলে, ফটোসিনথেসিস, খাদ্য প্রস্তুতি বেলে উদ্ভিদ অঙ্গারকাম্ল গ্রহণ করে, অম্লজান ত্যাগ করে। তাহলে প্লান্টস ব্রিথ, उद्भिद माने श्वासक्रिया करती, जेपरी एनिमल्स करती। इट लुक्स, देखा जाउची as if it might rain, सते जेपरी वर्षा हम। आकाश में मेघ, कला मेघ अच्छी, ठंडा पवनटी बहिलानी, जहाँ जना पड़ुची as if माने सते जेपरी, इट माइट रेन, वर्षा हो पारे। मोना परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन, मोना परीक्षा रे किछि कला, केमिति कला, आज वी एक्सपेक्टेड, आमे जेमिति आशा करथिलु, आमे आशा करथिलु मोना फर्स्ट क्लास पाइबो, 80% रखिबो, परीक्षा से से करिछि। तेणु मोना परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन आज वी एक्सपेक्टेड। एठार देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज बोले अछि, सबनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पर अछि। इठी विषय प्लांट्स ब्रीथ, कोऑर्डिनेट क्लॉज as animals do, adverb clause of मैनर। It looks, coordinate clause as if it might rain, subordinate clause adverb clause पर अछि। मोना परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन, ए भी कोऑर्डिनेट क्लॉज आरंभ रे अछि। आज वी एक्सपेक्टेड, आमे जेमति आशा करथिलु एटा पर अछि। पिला माने हमर क्लॉज विषय में कहूँ, आज चलती आमर एडवर्ब क्लॉज। भर्बटा कार्य किपरि हला, केतेबेले हला, काहेकि हला, ए सब कथा पढ़ा हम। प्रथम कही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम,
मुख्य हूँ तीन टा एमपीटी मैनर प्लेस टाइम आगे टाइम कही तापर प्लेस कहली आज मैनर कहली तापर अच्छी सब केते कथा धीरे धीरे आलोचना करवा। हौ पिला माने आज ये थाउ।